नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करया मटन ग्रेवी विदाउट कोकोनट। सगळ्यान पयलीं हांवें हांगा 800 ग्राम मटन घेतला। हे मटन हांवें बरे पैकी धुवन साफ करून ताचे अशे मिडियम सायज बारीक कुडके करून घेतल्या। हे मटन आमकां शिजोवन घेवपाक जाय, सो हांव हे सगळें मटन एक कुकरान घालून घेता। उपरांत तातूंत आमी 1.5 ग्लास उदक घालून घेवया। हातून मागीर हांव 1 चमचो मीठ घालून घेता। तातून मागीर आमी 1 चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया आनी ते आमी बरे पैकी मिक्स करून झाकणें लावून आमी हे बरे शिजपाक दवरया। कुकराची आमकां 2 सिटी काडून घेवपाक जाय। हे पळया 2 सिटी उपरांत अशे तरेन आमचें हे मटन शिजला। उपरांत कायल गरम करपाक दवरया। कायलीन आमी 2 चमच तेल घालून घेवया। तेल बरे पैकी गरम जातकच हांवें हांगा एक मोठो कांदो असो बारीक चिरून घेतला, तो हातून घालून घेता आनी हे आमी बरे पैकी एकदा तळसून घेवया। कांदो बरो पैकी तळसून जातकच हांवें हांगा एक मिडियम सायजीचो कांदो आनी 10 लसुणाच्यो पाकळ्यो आनी अर्दे इंच आल्याची पेस्ट करून घेतल्या, ती आमी हातून घालून घेवया आनी तीवूय आमी एकदा बरे पैकी मिक्स करून घेवया। तीवूय एकदा आमी तळसून घेवया। उपरांत हातून हांव अर्दो चमचो हळद घालून घेता। तातून मागीर आमी 1 चमचो जिऱ्याचो पिठो घालून घेवया। 1 चमचो सुके कोथमिरीचो पिठो घालून घेवया। उपरांत तातून हांव 1 चमचो गरम मसाला घालून घेता। अर्दो चमचो हातून आमी काळ्या मिऱ्याचो पिठो घालून घेवया। उपरांत तातून हांव 1 चमचो मिरसांगेचो पिठो घालून घेता। तातून मागीर आमी 2 चमचे मटन मसाला घालून घेवया आनी हे सगळे मसाला घालून आमी हे एकदा बरे पैकी तळसून घेवया, बरे मिक्स करून घेवया। उपरांत तातून आमी हे शिजयल्ले मटन सगळे घालून घेवया आनी ते एकदा बरे मिक्स करून घेवया आनी ते आमी 5 मिनटां खातीर बरे शिजपाक दवरया। 5 मिनटां उपरांत जेन्ना तेका असो बरो पैकी खतखतो येतलो तेन्ना तातून आमी चवी पुरते मीठ घालून घेवया आनी हांवें हांगा बारीक शिनलेली ओली कोथमीर घेतल्या, ती हांव हातून घालून घेता आनी परत एकदा आमी 2 मिनटांक लागून हे बरे शिजोवन घेवया। आनी हे पळया अशे पद्दतीन आमचे हे कोकोनट घालिनासतना मटन ग्रेवी खावपाक तयार आसा। हे खावपाक खूब म्हटल्यार खूब रुचीक लागता। ही ग्रेवी तुमी शिता वांगडा किंवा चपाती वांगडा खावूं शकता। ही रेसिपी तुमी एकदा मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मिळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।